नमस्कार, मैं वेनेसा पिंटो फादर आग्नेल मल्टीपर्पज़ उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। हम हमारे स्कूल से 11वीं के छात्र और 2 शिक्षक सर साइमन और सर संजय यहाँ पर उपस्थित है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है, गोवा मतलब यहाँ की संस्कृति खेती-बाड़ी से की जाती है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, आजकल की जो पीढ़ी है, उन्हें नहीं पता कि कितना कष्ट या कितना परिश्रम लगता है किसान को, कितना परिश्रम करके ये जो अन्न है, जैसे हम कहते हैं गोवा की जो स्टेबल फूड है फ़िश करी एंड राइस है, लेकिन वो राइस जो भात उसे हम कहते हैं, वो प्लेट पर मेज़ पर आने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ता है किसान को, और उसी के साथ साथ उनके जो सहभागी होते हैं जो उनको मदद करते हैं। तो ये बच्चे खुद यहाँ पर धान वगैरह लगाकर यहाँ पर सीख रहे हैं। तो हिंदी जो कोंकणी विषय जो पढ़ाते हैं सर साइमन, तो उनका उद्देश्य ही है कि बच्चों को पता चले, जब से वो खुद से प्रयत्न करेंगे, खुद ये मेहनत जानेंगे कि कितना परिश्रम लगता है, वो खुद समझेंगे जब भी वो खाना खाने बैठेंगे या खाना का मतलब एक प्रकार से उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कि सीजनल जो वेजिटेबल्स हमें मिलते हैं, जो कि बारिश के मौसम में, तो वो भी सर ने उनको बताया है कि कितने प्रकार के तरकारी यहाँ पर मिलते हैं। और उसी के साथ साथ बच्चे यहाँ पर खुद से सीख रहे हैं। हमारे शिक्षक ने भी उनको मतलब सहयोग दिया, और बाकी के जो यहाँ पर लोग हैं जो उपस्थित हैं, उन्होंने भी उनको बहुत सहयोग दिया। तो बहुत अच्छी बात है कि गोवा के जो बच्चे हैं, ऐसा माना जाता है कि उनको शायद नहीं पता होगा कि क्या है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो खुद से बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मिट्टी के साथ घुल मिल रहे हैं, और इस तरह से हमारी जो संस्कृति है, गोवा की संस्कृति है, उसे बरकरार रखने की वे कोशिश कर रहे हैं। आज खरेंच आमकां एक खुशालकायेची खबर जी आमचे शेत रोवपाक सगळे भुरगे हांगाच्या फादर आग्नेल हांगा 11th भुरगे सगळे आयल्या, आनी तो इनिशिएट घेवपी आमचो चडसो आमचो खास म्हजो फ्रेंड सर सायमन डिसिल्वा, तशेंच तेजी वांगडी टिचर वेनिसा आनी सर संजय हांच्यांनी एक बरो इनिशिएट घेतलो की फाटल्या दिसांनी म्हाका तो फोन करीत आसतालो आनी मेळटालो, सांगतालो की आपल्या भुरग्यांक, स्कॉलाच्या भुरग्यांक तांकां दाखोवपाक कशें कश्ट ज्या भुरग्यांक पडटा ते दाखोवपाक लागून तो म्हाका विचारता आशिल्लो. म्हणलें पावसाक लागून मातशें प्रयत्नांतले मातशें डिले करुया म्हणून. तरी पूण आमी पावस नासतना पासून मातसो पावस पडलो, देवान तो पावस घातलो, खरें म्हणल्यार दिसता जाय तितलो पडलो. आनीक आज त्या भुरग्यांक कशे भाशेन शेत कशें रोवपाचें तें दाखयलें तेंच्यांनी. आनीक आज पळोवपाक गेल्यार आमचें गोंयभर कितलीं शेतां अशीं पाड पडिल्लीं आसा, शेतां रोवना. तर इतले आमचे सरकारान तांकां मदत केल्ली आसा, जी आमची कसली स्कीम घेता, जे एग्रीकल्चरान 90% सबसिडी आहा, हें करपाक पिल्यार पासून आमचो लोक आमचो रोयना. आतां आमकां शेत रोवपाक पासून लोक भायलो हाडचो पडटा, कर्नाटकाच्यान हाडचो पडटा, पूण आमकां गोंयकार आमचे थोडे उरल्या, ते आमचे आजून पासून एक तेंच्यांनी एक एग्जाम्पल घेवचो. हे आमचे खरे शेतकार आनी रोवपी ते थोडे लोक आसा, तेंची एक एग्जाम्पल घेवन आज खरें म्हणल्यार हे आमचे फादर आग्नेलाचे भुरगे ते उमेदीन आपलें काम करता, सारकें एक एन्जॉय करता. अशेंच करून आमचे आमकां आज कळ्ळें खरें बायलो जे रोवता ते खरें एन्जॉय जाता भितरल्यान. आज आमकां कळ्ळें खरें आमीय रोयला, पूण आमकां उमेद आयली, खरें दिसता एक उमेदीन कितले जोर कडेन टाक सगळे फास्ट जाले. अरावंड 60 भुरगे सुमार हाडले तेंच्यांनी. खरें व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी व्हेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवप म्हणल्यार हें न्ही, इतले भुरग्यांक हाडप आनी परतून व्हरप. खरें म्हणल्यार हांव म्हजो फ्रेंड सर सायमन डिसिल्वा खरें एप्रिशिएट करता. आनी आमच्या गोंयभर जी शेतां पाड पडिल्ली आहा ती रोवची आनी आमच्या गोवोरमेंटा कडच्यान मदत घेवची. कित्याक गोवोरमेंट 90% सबसिडी दिता, हेजेर आमी फायदो घेना. हे आमी फक्त दुसऱ्यांक लावून काम करपाक सोदता, आमी शेतान वचपाक सोदना. जे खरें आपलें शेत आहा तें आपूण रोवचें, आनी जाता जाल्यार आमच्या शेजाऱ्यांक कोणाक आपोवन तांचो मदत घेवन आनी तांकां रोवपाक एक संदी दिवची. जेन्ना तूं रोयतलो तेन्ना तुका भितरल्यान उमेद येता. आनी जे आमी इतले गोंयभर आमची पार्टी जाता, हें जाता, जितलें अन्न येता आमचे खुबशे वेस्ट जाता. सायमनान सांगलें तशें, तांकां जेन्ना वेस्ट करतले तेन्ना तांकां याद दितली, बाबा हें अन्न आमी वेस्ट करता कित्याक, तें आमी दुसऱ्या गरिबांक दिवपाक जाता. आनी जाय तितलें फावो तितलें जेवण घेवन आपलें जेवचें. हेका लागून एक मॅसेज हांव आख्खें गोंयभर सांगपाक सोदतां की तुमची शेतां आहा ती सांबाळची
आनीक रोंयची आनीक एक वर्साची तुमकांय बी हेल्थाक बरी जेन्ना तुमी मातयान पांय घालता रियल सांगपाक म्हणल्यार एक हेल्थ तुमचें बरें उरता नाजाल्यार आतां खुबशीं दुयेंसां आयल्या ही आमचे फास्ट फूड आनी जेवणाचेर आमकां खूब दुयेंसां जाल्या ही आतां मातयेन पांय पडप म्हणल्यार तुका मिनरलांत पांयांक खूब बरें हाजेर हांव एक मेसेज पावोवपाक सोदतां की जे दुयेंत आसता तांकां हे बेगीन तुमचे जी शेतां रोयली ना आजून पासून पास स्टार्ट जावंक ना सारको तुमी रोवची म्हूण म्हजी मागणी आनी गोवोरमेंटाची आमची गोवा सरकाराची प्रमोद सरकाराची तुमी सगळ्यांनी एक फायदो घेवचो आनी मदत घेवची आनी अवश्य तुमकां ही मदत मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगता. हांव सायमन डिसिल्वा कोंकणी शिक्षक पदाग्नेल उद्योगीक उच्च माध्यमीक विद्यालय वेर्ना गोंय. आयज आमच्या 11वेच्या भुरग्यांक घेवन आमी हांगासर आयिल्ले आसात शेत रोवपा खातीर. सो शेतांनी फक्त शेतच न्हय तर शेता बरोबर बाकीच्यो ज्यो पावसाळ्यान जावपी भाज्यो जे आमकां देवान दिल्ले आसा देणे कुड्डुकेची भाजी ताळकिळ्याची भाजी तेरो आळू हें सगळें आयज भुरग्यांक दाखयल्लें आसा. तांची जाण तांकां जावपाक जाय कारण भलायके खातीर हें खूब गरजेचें आसा. सो आयज शेत रोवपाक मुद्दम हांगासर आमी हाडिल्ले आसात भुरग्यांक. शेताच्या कडेकच दोंगर आसा दोंगरान रान जें आसा हे रानांत फळां फुलां ही जी जातात ती आमच्या भलायकेक बरें भुरग्यांक कळपाक जाय. आतां पावस सोंपतकीच मागीर जेन्ना शिगमो येता त्या वेळाचेर आमकां चुन्नां काण्णां चारां ही खुबशीं ही फळां आमकां ह्या रानांत मेळटात भुरग्यांक कांय जाणांक खबरच ना. सो हाजी जाणविकाय तांकां जावपाक जाय आनी तें भलायकेक कितलें गरजेचें तें तांकां कळपाक जाय. तशेंच कितलींशींच आमचीं शेतां पडींग पडिल्लीं आसात. सो आमचे गोंयकार जे आसात ते गोंयकारांची जीण जगप ह्या भायल्या राज्यांचेर भाजे खातीर फळां खातीर अवलंबून आसा आदारिल्लें आसा डिपेंड आसा आमी म्हणटात. सो फाल्यां समज ह्या राज्यांनी संप केलो जाल्यार आमी उपाशी पडपाची शक्यताय आसा. सो म्हणटकीच कितलीशींच पडींग जमीन जी आसा तांच्या घरा कडेन समज आसा तांच्या आवय बापायची शेतां वा जागो घरा कडेन समज पोरसान जागो आसा जाल्यार शेतूच न्हय तर बाकीचो भाजी पालो सुद्दां तांच्यांनी रोवन स्वावलंबीत जावचें हो ह्या मोहिमेचो उद्देश जावन आसा. तशेंच आमी पळयलात की आमचे शेतकार जे आसात ते दीस रात कश्ट करतात. वत जावं पावस जावं ते सामके सतत काम करीत आसतात आनी तांचे कश्ट आमकां जाणवनात. सो आयज प्रत्यक्षांत भुरगे जेन्ना हांगासर येवन शेत रोयतात कितले त्रास कश्ट तांकां पडटात तें तांकां जाणवता. हाजो मुखेल म्हत्वाचें म्हणल्यार हांगासर जेन्ना जेन्ना आमी पार्ट्यो करतात जेवणां करतात वा डेयली आमी जेवण जेवता आसतना कितलेशेंच जेवण आमी भायर उडयतात इबाड करतात. सो आयज तांकां कश्ट पडले म्हणटकीच तांकां ऑटोमॅटीक जेन्ना जेवण भायर उडयतात तेन्ना तांचे कश्टांची तांकां याद जावपाक जाय. सो हें सगळें मनांत दवरून आयज आमच्या भुरग्यांक आमी हांगासर हाडिल्ले आसात. तर आमच्या विद्यार्थ्यांक संदी दिल्ल्या आमचो कामील बारेटो आनी तशेंच तांचे घरकान्नीचे आमी उपकार मानतात. वेवस्थापनाच्या नांवान आमी तांचे उपकार मानतात. तशेंच जे बाकीचे वावराडी जी आसात बायलो जी आसात कामेरी आमी म्हणटाले तांच्यांनी आमच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन केल्ल्या बगर तांचे आमी आभारी आसात. आमचे पत्रकार भाव तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हजे वांगडी टिचर वेनेसा आनी सर संजय तांणी आमकां हातभार लावन आदार केल्ल्या बगर तांकांय आमी देव बरें करूं.